Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing well. It's 9th of January and once again we are here with another editorial of Dawn. आज जो भी तीन editorials आए हैं, the first one is Omicron on the rise, the second one is Murray tragedy, the third one is Taliban misogyny. تو ان تینوں میں سے مجھے طالبان والا امپورٹنٹ لگا ہے زیادہ، تو میں اس کو ڈسکس کر لوں گی کیونکہ طالبان سے ریلیٹڈ جو بھی افیئرس ہیں ان کو ٹائم ٹو ٹائم آپ لوگوں نے ہر چیز کو وزٹ اور اسٹڈی ضرور کرنا ہے کہ وہاں پہ کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، وہ کس طرح کے قانون بنا رہے ہیں اور وہاں پہ ان کی پروگریس کیا ہے طالبان گورنمنٹ کی. تو آج جو ہے طالبان میسوجنی اس ایڈیٹوریل کو ڈسکس کرتے ہیں. اس میں جو ڈیفیکلٹ ورڈز تھے ان کو میں نے انڈر لائن کر دیا ہے. میں لائن بائی لائن اس لیے اس کو ایکسپلین کرتی جاؤں گی تاکہ جو نیو اسٹوڈنٹس ہیں جن کو کچھ بھی نہیں پتہ اور ایڈیٹوریل اتنی آسانی سے سمجھ نہیں آتا تو ان کے لیے بھی یہ ایزی ہو جائے گا. اس لیے ہر ورڈ کو اور ہر سینٹنس کو میں سیپریٹلی ایکسپلین کرتی ہوں. اف یو آر ناٹ ایبل ٹو انڈرسٹینڈ the overall concept what the writer is going to or is conveying in this editorial تو وہ آپ کو سمجھ آ جائے. تو let's start. um, First of all, the writer writes that what many Afghan women had feared would happen to them under the ultra-conservative Taliban rule in the country is coming to pass. اب الٹرا کنزرویٹو، یہاں پہ کنزرویٹو کا مطلب تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو تنگ دماغ یا تنگ سوچ والے لوگ ہوتے ہیں. الٹرا کنزرویٹو اس کی ایک اور جو ہے اپر لیول کی فارم ہے، یعنی جو ایکسٹریم قسم کے کنزرویٹو یا انتہائی قدامت پسند قسم کے لوگ، تو وہ یہ ٹرم اس سینس میں یوز کی گئی ہے یہاں پہ. پھر جو ہے فیئر کا مطلب ہوتا ہے خوف، یعنی جتنی بھی افغانستان میں عورتیں ہیں ان کو اس بات کا خوف ہے that feared would happen to them under the ultra conservative Taliban rule in their country is coming to pass. یعنی جو کچھ وہ سوچ رہے تھے کہ ان کے ساتھ ہونے والا ہے so it's going to happen now. اب ہوا کیا ہے، ابھی ریسنٹ ڈیز میں وہاں ہوا کیا ہے. پہلے تو رائٹر از سینگ کہ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی عجیب سی ڈیولپمنٹ وہاں پہ ہوتی ہے، عجیب سے وہاں پہ جو ہے ان کا قانون پاس ہو جاتا ہے. ایوری فیور ڈیز دیئر از اے نیو ریسٹرکشن آپ کوئی آپ پہ پابندی لگائی جائے اس کو کہتے ہیں. ایچ ون گوئنگ اسٹیپ فردر ان اریزنگ وومن فرام پبلک لائف. یعنی ہر وہ اسٹیپ طالبان کا جو وہ ایوری ڈے ہر کچھ دن بعد کوئی نہ کوئی ان کا نیا رول آ جاتا ہے، کوئی نئی ریسٹرکشن آ جاتی ہے، تو ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کا جو اسٹیپ ہے وہ یہی ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے کہ وومن کو اریز کرنا ہے پبلک لائف سے، رابرنگ دیم آف دیئر ایجنسی اینڈ ریڈیوسنگ دیم ٹو اے کلیکٹیو کیٹیگری آف نیم لیس وائس لیس بینگس. اس کیٹیگری میں وومن کو ڈال رہے ہیں جو نہ آواز نکال سکیں، جن کی کوئی نام و نشان ہی نہ ہو، بس وہ اپنے گھر تک محدود رہیں. اب ایکچولی ہوا کیا ہے کہ ان دا لیٹسٹ موو، جو ابھی ان کا ریسنٹ موو ہے، جو انہوں نے ابھی ایک ان کے ریلیجیس پولیس ہے، مذہبی پولیس، ہیو پٹ اپ پوسٹرس. انہوں نے آل اکراس دا افغانستان اور آل اکراس دا کابل انہوں نے پوسٹرس لگا دیے ہیں اور آرڈر کیا ہے عورتوں کے لیے. یہ ایک حکم انہوں نے جاری کیا ہے کہ دے ہیو ٹو کور اپ دیم سیلف ود برقع. آل انویلپنگ برقع مینس کہ پورا ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. A ministry spokesman claimed that non-compliance with the directive would not result in punishment. اب ان کا جو منسٹری کا ترجمان ہے منسٹری کا، وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ اگر نان کمپلائنس کہتے ہیں کہ کوئی آپ کو آرڈر دیا جائے آپ اس پہ عمل درآمد نہ کریں تو اسے نان کمپلائنس کہتے ہیں. اب اس کی نان کمپلائنس میں کوئی پنشمنٹ تو نہیں ہوگی، بٹ ابھی کوما لگا کے میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ جب بٹ ہے تو رائٹر کوئی اور ویو دینا چاہ رہا ہے جو کہ پہلے والے سے مختلف ہے. But it is clear that an environment of fear and oppression is being created to force women to conform. Conform کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس رول کو کمپلائی کرو، اس لا کو کمپلائی کرو جو آپ پہ نافذ کیا گیا ہے. تو اس طرح کی فضا وہ پھیلا رہے ہیں. ادروائز اب تک تو کسی پنشمنٹ کا ایز سچ ابھی تک کچھ بھی رپورٹ نہیں کیا گیا. Since Taliban stormed back into power
इन अगस्त 2021, ये भी MCQs है, 15 अगस्त 2021 को फॉल ऑफ काबुल, तालिबान ने टेक ओवर किया था अफगानिस्तान पे. दे हैव इम्पोज्ड अ बैन ऑफ सॉर्ट ऑन गर्ल्स सेकेंडरी एजुकेशन. जब से पावर में आए हैं 15 अगस्त 2021 से, तब से उन्होंने गर्ल्स की सेकेंडरी एजुकेशन पे इम्पोज्ड अ बैन, यानी एक उन पे पाबंदी लगा दी है. सम स्कूल्स इन अ फ्यू प्रोविंसेस, कुछ जो आपके प्रोविंसेस हैं वहाँ अफ़गानिस्तान में, उनके कुछ स्कूल में हैव रिपोर्टेडली रीओपन्ड, उन्होंने दोबारा अपने स्कूल खोले हैं, लेकिन जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ नेगोशिएशंस करके. दे से अ न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज़ अनवील्ड. कह रहे हैं कि अनवील्ड का मतलब, वील्ड मीन्स के ढका होना, अनवील्ड मीन्स के जो है उसका ओपोजिट है, एंटोनिम आप कह सकते हैं. मोस्ट वर्किंग वुमेन इन अ वॉर रेविश्ड कंट्री. वॉर रेविश्ड मीन्स के जो के जंग से तबाह हुई हुई कंट्री. कितनी अफ़गानिस्तान में अब तक जंगें हो चुकी हैं, तो इसलिए वॉर रेविश्ड कंट्रीज़ के लिए एक टर्म यूज़ कर रहा है राइटर. जितनी भी वर्किंग वुमेन हैं इस वॉर रेविश्ड कंट्री में, वॉर रेविश्ड कंट्री ऑफ विडोज़, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वहाँ पे जितनी भी जंगें हुई हैं और जितने भी जो है मेल वहाँ पे शहीद हुए या कत्ल हुए, तो उनकी विडोज़ की कंट्री है ये. राइटर इस तरह लिख रहे हैं यहाँ पे. हैव बीन टोल्ड टू स्टे होम, उनको कहा गया है कि आप घर तक ही महदूद रहें. इन लेट दिसंबर द मिनिस्ट्री फॉर द प्रोमोशन ऑफ वर्च्यू एंड प्रिवेंशन ऑफ वाइस announced that women would not be allowed to travel long distances by road unless accompanied by a close male relative. अब एक और उनकी जो मिनिस्ट्री है उन्होंने एक और जो है अनाउंसमेंट की है कि जो ख़वातीन हैं वो रात को जो है वो जो है लॉन्ग डिस्टेंसेस या बड़े सफ़र जो है उन पे वो ट्रैवल नहीं कर सकती जब तक उनके साथ उनका कोई क्लोज मेल रिलेटिव क्यों ना हो. जब तक कोई क्लोज मेल रिलेटिव नहीं है तब तक वो जो है किसी बड़े सफ़र पे नहीं जा सकती. यानी अब तक हमने क्या पढ़ा कि तालिबान ने दो वहाँ पे पाबंदियाँ लगाई हैं. एक तो उन्होंने पोस्टर्स लगा दिए हैं हर जगह ऑल अक्रॉस द काबुल के ख़वातीन को बुर्का पहनना है, अपने आप को कवर अप करना है. दूसरा उन्होंने क्या कहा है कि जो है वो अगर बड़े सफ़र पे उनको जाना है तो जब तक कोई क्लोज़ मेल रिलेटिव नहीं लेके जाती तब तक वो उनको अलाउड नहीं है कि वो जाएं. कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. 2 decades सेपरेट द फर्स्ट तालिबान रिजाइम, यानी 2001 में जो आपका अभी 2022 चल रहा है, तो तकरीबन 20 साल का जो है यानी 2 decades का अरसा गुजरा है जब 2001 में अमेरिका ने इन्वेड करके और तालिबान की गवर्नमेंट को हटाया था. ऊस्टेड का मतलब होता है बेदखल कर देना. ठीक है, OUSTED, ऊस्टेड का मतलब होता है बेदखल कर देना. इन दिसंबर 2011, वही जो मैंने आपको बताया अभी कि US लेड फोर्सेस ने जो है तालिबान के रिजाइम को 2001 में वहाँ से बाहर निकाल दिया था. एंड इट्स सेकंड इटरेशन का वैसे मतलब होता है रिपीट करना, लेकिन यहाँ पे तकरार के सेंस में यूज़ किया गया है. वाइल द इंटरवेनिंग ईयर्स में हैव सीन देम होन देयर स्किल्स एट डिप्लोमेसी. अब इंटरवेनिंग ईयर्स, इंटरवेन का मतलब होता है मुदाखलत करना. वाइल द इंटरवेनिंग ईयर्स मतलब कि जब US ने मुदाखलत की थी अफ़गानिस्तान के मैटर्स में और 20 साल उनका जो है वहाँ पे उन्होंने कब्ज़ा रखा इन वन एंड अदर मैनर बाय US लेड फोर्सेस, तो उस दौरान होन देयर स्किल्स का मतलब होता है, होन मीन्स टू शार्पन, अपने स्किल्स को और मज़ीद अच्छा कर लेना. एट डिप्लोमेसी इंक्लूडिंग डबल स्पीक अबाउट वुमेन. ये तालिबान के बारे में बात की जा रही है कि जब तक US लेड फोर्सेस की इंटरवेंशन रही अफ़गानिस्तान में, तब तक जो है तालिबान ने अपनी स्किल्स को और ज़्यादा शार्पन कर लिया इन टर्म्स ऑफ डिप्लोमेसी एंड डबल स्पीक अबाउट वुमेन. अब द तालिबान्स मिसोजिनी एंड देयर फेनेटिकल ज़ील. फेनेटिकल का मतलब होता है, ज़ील मीन्स के जोश, और फेनेटिकल का मतलब होता है जुनूनी. तो उनका एक जो जुनून है टू एक्साइज वुमेन फ्रॉम एवरीडे लाइफ. एक्साइज वैसे ये जो है इकोनॉमिक की ग्रॉसरी होती है और इसका मतलब होता है कि आप जो है टैक्स लगाएं, ड्यूटी लगाएं, टैरिफ लगाएं या टोल लगाएं. बेसिकली इसका मतलब ये होता है
To excise a woman from everyday life remain intact. Intact means कि अभी तक बरकरार है, कि उनका एक ही मकसद है कि एवरीडे लाइफ से आपकी जो उनकी जो ख़वातीन हैं उनको बाहर निकालना है, उनको जो है हटा देना है. At times, this urge can assume macabre forms. Macabre का मतलब बेसिकली होता है कि disturbing because causing fear of death. यानी इस तरह की फ़िज़ा assume की जा सकती है. A few days ago, a video clip that went viral on social media showed man sawing off the heads of plastic mannequins. Mannequins यानी आपने शॉपिंग मॉल्स में जो कभी कभी फीमेल पुतले टाइप देखे होंगे जिनको ड्रेसअप किया हुआ होता है डिफरेंट ड्रेसेस के डिस्प्ले के लिए, तो उनके वो लोग सॉइंग ऑफ द हेड मीन्स कि उनके सर काट रहे थे, और ये वीडियोस में काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुआ था कि वहाँ पे सर काटे जा रहे हैं. तो रिपोर्टेडली इन रिस्पॉन्स टू ऑर्डर्स इशूड टू शॉपकीपर्स बाय तालिबान अथॉरिटीज़ इन वेस्टर्न अफगानिस्तान. ये जो शॉपकीपर्स को ऑर्डर्स इशू किए गए थे तालिबान जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी तरफ से मगरबी अफ़गानिस्तान में, तो उनके रिस्पॉन्स में ये एक्टिविटी की जा रही थी. वन कैन स्कार्सली इमेजिन. इमेजिन का मतलब होता है कोई चीज़ अज्यूम करना, ठीक है, और स्कार्सली का मतलब होता है कि शादो नादर ही. शादो नादर एक उर्दू का प्योर उर्दू का वर्ड है, यानी शायद ही कोई इमेजिन करता हो क्या चीज़. The despair of millions of women in Afghanistan who are being pushed back into a nightmare. Nightmare means कि एक डरावना खौफ जो कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था कि हमें दोबारा ये सब कुछ देखना पड़ेगा. तो ये शायद ही कोई इमेजिन कर सकता है कि किस स्टेज से, किस पोजीशन से अफ़गानिस्तान की जो ख़वातीन हैं वो गुज़र रही हैं, कि हमारी एजुकेशन रुक गई है, हमारी पब्लिक एक्टिविटीज़ रुक गई हैं, उनको जो है गवर्नमेंट पोजीशन से भी फ्री कर दिया गया है, और जो भी इंटरनेशनल कंसर्न्स हैं तालिबान से जो इंटरनेशनल कंसर्न्स हैं कि आप वुमेन राइट्स दें और एजुकेशन जो है वुमेन के लिए होनी चाहिए और इंक्लूसिव गवर्नमेंट होनी चाहिए, यानी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सारे इंक्लूड होने चाहिए गवर्नमेंट में, लेकिन अब तक ऐसा कुछ भी दिखाई हुआ नहीं देता. सो होप इट वाज ऑल क्लियर टू यू पीपल. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस एडिटोरियल, regarding the information I have shared, you may drop it in the comment box. Subscribe to the channel for more videos. Thank you so much. Allah Hafiz.